Yo, good morning guys. So, natalos na maisan guys no. Tambok-tambok it probably itong mais diri guys no. Loy lang diri dapat sa ubos guys, lang nga bali guys. Nga bali man. Nugon gyud. Aw matik kakaon na putag inanag gani. Matik man na basta inanag. Matik. Kaon na tag inanag gani guys. Tambok-tambok sa mais guys no. Pero buyag lang ba. Kuan guys uwan gyud. Naray na nga bali guys. Nga bali lang uban.